bolo for one ta push kana ata woman ba mira nyo finisa ma for one abo Jesus Christ le poteta nyo pusha amen amen to wanu su ta tati dalan anfo wanda ba dunan la to wanu su ne nyuri deka fanni yen jolosi kan bo se awon ya fela nya we yiga abur kama ati darte ta ganga abuti pusa po abuti nyiboga po abuti yanga po de tati bisi asafo abokan twinga repo enas junalino po atufumi awomo falanta war mutuma bisugunu we yiga agansa pan kama fela nya nyuri deka gansa pan kama ana ma belen pasta nyuri deka agansa pan kama de tama wien safo junalino po basi nya we yiga wani ya wiye ye burkan masu pasa magala asai abu wanda ko tun ban mun achari an ga bagala kan sa bagala mu yoni ngani ta asa amen amen nti tamla nyan kala tinya wanga ne gbelin abu bultan ba tamin kala ti bisi ti wonda ba awomu to tamma ka janti ti bulkutan ka la nya dit ma nyuri de kana wadi anan bo fopo fe chim nuru wani chi nuru bio amen amen fe chim nuru wani sa ani chi nuru bio fe gansa pakama balen sa pakana mina kiri ani wana de nyuri tata wa kama ka nyu yowa o kan ni nyama ama woni o nyuni de ka baskima to wa kundur ba na basa aka su kima na yiga amen amen ndi wala ta ta talan anfu abujuna lepo da sia ga flan won wani flan ko ta ma ga janta fu ndi flan se fa ma bibi sawate bor kama te bo facebook kama me aboro abisi wani flan ke facebook ga lenge bangel swame ayam flan nyati abola jini kin bor ka ta wani timene ya bis kama amen amen na wani da nuri yinga tele karanga ma a bis me ajema agundu bale nyuri daga kaba fasa sibin pun tawar fi bis gundu fotu jona wani po amen amen nyuri deka yes tafra nyuri deka ka jabui ale kancin jamnanga banyinga nyuri deka ko kanin muna yes finina na muni la waja marma kula ataba we nyuri deka la yes abanja ba wari te fa ya wanu na dantin ka fini ko tencin ka fini so kula ale ba we nyuri deka yes ya se fa ya wa wari kula ma su fi dan so pala fa ya ka dan ka fina nan ka minna so nyuri deka la awa ame nyuri de kame agune kama te awanyo warati fane ka fila tu fimete nyisa tu tinga fila amen amen de tene jo wane po anya wie na ye yiga tene bisu wie amen amen Genesis 26 wa abiska war sate tenya 14 abiska war sate nuru wonyini jambor o yene azek amen amen tena wonja nyisa aniyawa obele jan niawala abasunuba adenyuri wanga ta ta bisu nyide kana funya tamale poko pakin an panta ne bala wa burka bura chiza awa dan buru do agwa sidi dan ninja bisu nyu war ko wienga dila awa do ma goyo an pala wa ba on ko nara nga pa ba pio nara to nyete fo sia puri fana bo ko duga pata to nara be zo bala fa dan tan di bada pala fa dan buru nyin dia fu na ye anyu apata se ana chen kan pa ama no dan ba so ne bi mun ga to nyisa atom se gina dan o zanga nan ben na nyini fini bi an manwa bagala importante nan sana balaga gugu finin chinu wala ta tare amen ala famila ntom na we anyisa anya fu kama nuwara janka nuwa aziko wana janka wata na wenni yawa ato mamba so ne ko panu ba na yiga tunu ba ja ya ware amen ndete wonja bu wato wi to fana tawar fi bisi agunu Genesis chapter 26 wa 26 14 wa en wajanta ka pisa ani niga na yiga aliwa aliyom ati fritian dema adenyur alwa vilangai mina ati wakwa tomtirma ajantu dipo ati wakwa aburla fritian dema ajan kasanga kama alisi nga ale tanta abim malik ya win azikaye chen abi fi geti fi para kama na yiga aliti atiti amen da faka banyin le so alajini ning marma la banyin na walin yare azik yes
ata wanganta Yes. babula we wata wale pala wata dumisa wata pisa wata niga Amanta yomba. amanta yuamba Bang tomato ata wa. nulba te tomato wa Yes. so kula ya ta ning mar ma jan Philippians de ma Wada jini chasa ji. ba be zebala ba ngi dila Yes. ji te ba ba ngele le ba nyesha Ba yiwa. ba yiwa wata ngapo Yes. ya se ba kasi nya ta to dumisa ka nyaje ma Anyu to yiri ka kula. so ning mar mala franya awali wewe ka tambula po alja yoro ko dia nyama Ja nyama a. franja ti ya ko te borula Yes. awa ba kama wa ma bi da chawanin abanya bokapo Ya amma ma wala. kule ma so wa dan so wa kala Yes. wa ma kala kama nyese adarwa lanse Adarwa lanse. Philippians de ba da maska ba te mamar azi alege ba tui ba ka se die mo to dun sega Yes. anyula kama Yes. alema die nyese aji awada se A chen tete an ayo chen bogeti. An ko para an fa para ma tete. agati so fida Yes. yuri da kala te ba dele wala Wala. banyinga azikili power da te da wala ni da wala ni se andiya wa kama Yes. so fida ya tankar zu te borula Yes. wale power da te da wala na wala bi anyi do zu kama Kama so na wala bi da do fi zu fida chan fida ga wale kala da bi ala wa ya se wa ya ba de yuri lefu awe fi yergi fa san fida Yes. ku da le jigni Aya. alege da wo we wani ya ka wani da alhamdulillah atomla. Seda masla. Numa gala dan yiri ka solu yo chenga ya yensa. Ba gala pa ya tota ba ya abpa. Ba ne bi muni. To nga da ba be. Fe fini bi ang manwa. Gene fe wa bar ko de ya du sa ta chenga ba du sa na bra ngo klo kan ya. Fe mu ya ba. yes Nu sa klo ba nga ta nu sa jol lu wa sa pa de kat kat. oh yera Kan ya ane nga de. Wa dem pom bar won ka yiga. oh yergela O yergi. Ka fi nyine ma fa pa nyanga ta ya. Fe mu ya ba. Te wa nga la chamo kan ta ma ka fla chinu wa ta na won kan ya fo. da wakan dia Fla fo nya wa me ana de yula o ga sa pa ma. wala de yurla so ba ko fo ka Yes. ko tan di bude feze Fese. wala nya fo wa lagba de fo kama franga chem franje pa ga to wa bato na twishi fenya so yuri daga ka wadi ni ci wa biu Azuya pa. ay yuri daga me aba lusika community Yes. se telebo gele ko pada te da de yuri le chap Yes. kan zaka ya cha wariya Yes. kwa baska be te kan chete de da Wonse. Wonse. so yuri daga da wamanga yuri daga lu sate banje se bajiya azik Yes. atagin ta gapo ni Fanya nuru o chwa mene jambor to nyuri de kame. Atawa aganga na yeyiga. Amen. amen Dula jini tinenya. Tinenya wari atabola jini. Fanya 1 Samuel chapter 18. Tasa wona fa me ya Bible. Ane na wata de kara bisi. Wane me fala nya tana bisa kula kan chiun sia tanya tana la lines ma. At fumu wi tana bisa wane fanya tana jankala nga bel ba ta bel kama. The Bible wan bisla because tama ta biska wisianga. Amen. Amen. Be wisi ka bolum. wisi ka Ama Valencia wisi na barfa basi. ko ka di la Amen. amen Valencia te wisi na yesa. ale varfa ba se Uh-huh. yesu de we kama Yes. awe te sebo shianga Yes. ato we shianga Barfa abarte ba basi. Yes, John 8:32. Filan karlo ko bora kama John 8:32 Valencia te wisi na yesa. Ale Barfa basi. Filan cha 18 verse 9 wo wen ka war sakti. First Samuel chapter 18 verse 9. Wo wen ka war sakti boga ko le jini. Verse 9 wa. Ai azane di azane dila sol ajam adueneka china ai azane dila sol ajam adueneka num ten anya David num ten anya David dinyila wajam adeka nyuri wajam dueneka num ten apa nun diri di anya David nyaba David jang kawana wala jang ko Gorat Philip Blanc fi dawe David ti ngese te sol pa da biri di tanga nyawa en bengale wa pa da biri di tanga nyawa kan wamba sa po ya ko wa ka so kama tulisegale wajaya wa ko kama yes banyiga wa waja den yuri and ale David panum duentan banyiga David janka be fi yes alege babla we tedi pute Israel debe jambo Amerika poto Philippians debe taba fela Yes. David liga ngilo jirela Yes. David ajanta na de kajam ate Israel deba Israel dema. at babla we to nume ya yira pa David we
Saul ko ko tu se ko tu sa David ko tu sa ko tu sa pi so dili janta supuru mo ajalala wa ko tu sa pi wa barda fe base fe janli ko ko ta kala fe ba wari yaje a calaga do te be fi ka janta da wo fi jamma Saul jam abi so jamma ko propriété alle gedin ba har be gani wajen kisibi ka kama amma ta tawa kama tonan palan atangan ta ciyiri ning mara man yinu ba gala ya otulo kulka dilala finya wiya chwe bisa sa ka ba yiri te me nya me polo wini yina gala to bursa yina sa ka gospel wa gala ka gospel me yana mena me ko sa ay sala kan ya nur wata zabura yin zabore kuma ya ba kulka dilala aya ka wani yisa ana annan ta Allah ma ce ba ko sala fulanya fi yene ko fana yiri zane ay fi nyi wamma ta jan nu ba bana dinirla ay palanga gezu ko kulka dilala because wakal kama fi bi fikariya wo bika wonda nganchar ne ay me bika yila wan cew su ku ganna fana fa tancen ninga cin su ku ya amen tun yuri da ka kaska yiri akas ko min yuri da kan dala nya ba nya nud ni tun wamma tifi be babul bas me ba ay ora jan bi za ku zuwa le le doka Israël. Yes. Amen. Amen. Le doka yo. Le doka là. Yes. Pour le cas d'Ila. Na won ye nore to janye sa. Avar bas ma so pas pied de tout sur. Tu peux pas zan nous seulement pour la femme jenya bientôt nous te anya won nugun be. Amen. Amen. Puis ya Bible man jemi ka war sa table Psalm 31 ke 37 verse 1. Psalm 37 verse 1. Verse 1. Ta karanka Bible wa kulinala ase feme ba fe Bible wa amata fo delu sa tete ka bishi da girgiri ale de dama Allah ka Bible wa abishi la aha Psalm 37 verse 1 an kutte kante ko adana wa bata nyam nin nyinga ya se fi adanyuri ale bai ale ade anya wakas bala kante ko adana fo wa batan nyama nyinga ya se bai ya se fi adenyuri ale bai ale to anya akasla kante ko adana fo wa batan nyama mabia fi ka bata fi suya puri yes ala wala cewa dinga bebe fe ba su ko dinga ta wa kala wa banje wa ware fe zo ko nyana le nyedia fe dere baralle fe sudera pulwa fe dera bulwa wa dolore wa tawayeri fe denya se wa ba suba po adaloni wa ba suba po aseyedi alege fe de bi dera bulwa te fe danya fe jesu be tue do kwa okay fenya wundi na po mete ni jo wundi na po fenya ni doma ni po bisa ya kala mu ya ba awana chinja mwana nyiri de ka won mwana fenya ba yi na yusa ka nyiri de ka zo yusu wa kama ba mara wa no do bisa kama wa ba ya ka mwana ko ala ka mwana so wa me ganya kan wa nyina gabla oho wa ga yusa nyina gabla fenya photocopy anesi original haya amen so nyiri abaka ba te fa che photocopy ajo kasum po me amen te photocopy ana fa che se pente nyuna garla ya pente banya magara bara ya kala simina koloka dira anya tabo funyika na wona padita tla pusu kan pienti fa ga fati awani nya dila fati president do afga ya fati manyi dila an ga nan dusa mina so da chala yo amen brother sister man kwa nan dusa mina so da chala fa ka fringa ka kula anyala afringa panyala wani jan kwala jini kamanya amen fele kala ku adala fana punyona po yidin gerfi jan kala jini fana po ko kan fonde nya ba ma sa te jabuna ko basu nya ma sa fele pa de te Christ amen fele ba yiga gerin kama because of nyuri de kenya awanja gerin se yi so ma jo gerin ama na won baka da fa gerin ko to ba banye yi amen to mun na bi ba da fa gerin ko awai atum no awai abanja da no wadana desa fanya ati max wat nu yo fanya di ana ba to wundi na dutu wa kasla fanya jo wundi ko ba ya no ma chwerman barala bagela o to wembe ni la bagela because abanja gina des juisa kama ajankal wondo ko aso kwalma kama fa de nyuri no wa fe be bir kama sa to ka tuna to amen awada yo ko ba an ba na to chwerman na tumpa because one can touch your long ya for can you chop mono azia one can turn pola so one touch your long yensa wala ni yirazio so abasa fa to one an kata marka ja te
amen Amen. dika de nyuri ya amen an kan ba tuba to su pienti ana kwa dan fo wan chi wo bio wa meza na meni saka awani ga to wo ba ta nyo lira to ni fi ya ta jolo so na wanda ta me lira me ba nyama yes amen to bo fuda problem le de na amen amen a se fele bara wele ta biskan ne mara ma jine ko dala kama se tinya ma so wa ma ma me a gudu te fi ko fi nyembe u gabulu sate nyuri de kan nalala ne ba yele bo raje to wala ngaji be yi walansi wa me ya wa ta be ya hala wa dankare wala ta za wa jigde lo wa jigde asata kama amen change information aha ko wale za de jigde te banga nyo do la wa we wala ta wa jigde lo wa jigde nya se asata kama wa ta nga za lo jigde la be be yi walansi dila da fili zaka kula le nye pampame ale ga Philip Zando Philip Gomes wa ne dila wa paara mo jua ga afu kama da fa jigre la sate ka wa paara mo linge se ale jua ga afu so da wali nge ti dila wa mena lo paara wa mena le wale pedite awala te pa ko tele jan kala mbolo wane na kana wale patete ba nga jengba var we ta ga je var aya ka bablo we wa da limisi da woni la da wona ni se Allah ka shita so fere pa fidel te na we famila ya di na woni la da woni ma te fo kan ba fini biang mare so feme ka be pa lo asita me meli jan kala bi si na la fo bo wondo po kan te fe na biang mu ni la wale bardi ya nye feme ya war ya nye atna woni ya fo amen ya war di nyimna pas makela ni biang ma ka o dagela lirna oda ojina no banja nda fiya cheji maya na Allah barbre wala kallo te yon ku da wa manga ma ogela kala wakala nya wundo ko no wa balanta ko le so jala no nduba wona ma bon no ndo amna nyi nak pe no e bia wona lance ko le so wa nya e bia 1 million 2 million million ko nyi nya nduba 5 ba me na ko la 2 3 da mo lopo ni bia ma ne lira babulu yamba wa ba ya na be ko su ya lira man ba ya na we ya punya nuba nyambura ang mari ani passes ba janka ba me dik ani janyi sa ani avina wonga plan chinga sam 06 system wa yila banka ko zuku ku ale bu yewe ka china pi ani ga yewe wa am ba vitena jini ba jam adenyuri ale Moses ale Aaron wa ati bapa wa a ten wa ati bapa wa a te na wala ba ko te na wala amen kuma ya ba pas da mala ba denyuri ale Moses ale Aaron wa nyi te ba denyuri lewa because of a leader wali denika kana wali yewa yes na mama ska de ta na me ya ma anfawa anya na wali tawa anfawa zuku anya ne dila amma babula ba ama ja denyuri ale Moses ale Aaron Banyiga Moses ya chankwande na wonja bisinwa yes da mina na wonda wa we wari wal we sa Moses or we sa Hero de nye na wa atebaganye nume ya den yuri alwa so frere de tankar zu to borla yuri daka ale basi atekisi chap aburu nigbarma Punya yorme maska punya tu koma jambola bakanja den yuri lo awa barka wata bik o yinna ni yadda a tocin ni amma yor fu bel fiya da ya cin siya gari fa sai yor fu kemba yiga fi su fofa ya nya ba because fiya bayan baka on do to bika no wana ponche no yirwa nyakti mina amma yor fu manya la ba ja we bika wa me da bika wa me na bik ba cin gwa fu sir kan akura fa za dika fa da ni ya fi yinkul amma yor fu nga pa girba da lef ko cum da fi yenu su kwa sa fu wule tu basate yore nyoka yote te akpanga data kanyala lo ko ngala chama nyu jire karo ta ka se chap ta ka wati be babre da na ma se ba awu fele ka yala banja nya no wa fele ka nyapi ka dilala fele ya ba ma sa te jimbul ko te mina ma cha pre nya fele biga wata zamsika yam wata popol mansa wata tirim te na wa patwa fele ta ma kala me ma yisa pambawa ka da yure da fa yirda na te za na te kala bisna wana wa kala ni be wacce ti binin ta wata mara ma ta kama kuma ya ba da ni awa o ka bar malaya mo batan waya ka a bisa ban ce su kuya
ba wa ka ba ni che school abi so wan to wo nyiri de kan lo ani ke fana wo wan ko ta ma ka yisa ajantefo amen mi na ka bulsa na wo ma I'm proud of my language ko nyam ba se na abi se mbunila amen so lo ko mas bas ye nyiri te mi na ya chap fana ya che na ko nyiri de ka abanja ni che wo preach jilla da za di ba na ka ya wala kan che wundo dili sote wa mina nuba passes bagala ay Allah ba da windi dala ato wacin overseer ko ba ka ba general overseer bishop te waka ya wo bo anda waya dila bili sote tamugala ku ya to na we wani biga aya to fere nyi champion fo molu wani nuba bi su we fe se fe la fe ba ko se dia ko la nyu zo de topic maleta bora bi wa ka ya le be fewa before en tankar zu fe bidan ka ya fi fiye wa fe kan cin fe ninga aya on se tankar zu fe dan ka ya we ba toru fu fe kan ba cin fe ninga a fe dan yin fe dan zer toran ka ga se fe dan yari wa kan jan fi yadi jan fe fu dila fe danir de nuye ka fe bele fi cin pa ka kula fe kan ba cin pa be so kwa silin kama nuri a sakfu wari yes c'était jan kala bi shi ta pada wali mi ga ta biye ta fu ta fa nye fa ba nya awali ta fu tu ta vare yes yo bokal ka dilala yes awal we yo bokal ska dabe te ba na dila yes awala frère tu ta gare awala wo fo tu biye de yes ka dare ko kan je ma se ta fu yes so te basin ma harma agati yik te det fe me bi da chonwendin tusuwa mamawa fenya na fe zala no asi ni yene nuri na nyi ko masija wangara mara to mi wana kraja wanya ba char nganta ba gelen je fenya wa bur ka ban char wonan char ga ni fenya wani man tan ko do pa da ban jalo ten tafika ba wonan zan patte wala ga wala fa za di no ba ni dia ko ma ko fa ni ko masija ba gela ba de ngantu fena sa bo fo fenya sa fi chirna lo mu ya ba ko ga gure ga ni ma ga ya lo ko wangala char ba ni because fena china te tanuba burka da ba mina pe ta tiri tanya charba mina pepe pe da fa le chira fa jane je fo choro fo ngocho yene ka pala wo fa mun na bisa ba kwa ka wi awu fo po wa fo choro di chiro ta ba china balan ka lim singa fe ta ja bula jan cho fo po ngocho yene ha fa ta ja fo po yene ba nga fa ta tu ka fa yene de a charfi yadda ma ni ko mana china alige to tanga ta ba yene mun do mun da ma ya awuma ba fili kila foka ban ta ba so te china wala nya fita ni po ta ja cho ko yeni alige ba wa ma ka ko ni do mun yene ka ba ma kala nga dengi awo po nga to wa ya po ya po ko ma ga ta ma amen punya ba abasi ata puri cha na ye ga yisa ajam woni ko nya pa ye wasri te fa tu ni pieti wale paja buzula la tefimela kan we wote tefiga ma banja ba owo janyina nyina aden yuri ni chaba atadan ka jam tam lopo yore na yene kan borfna ya ku gunga ku yor kwa nyima porfla ba fita banja lif ka ya banja misira ati de mena ti ya da maganyu wi ku ma sa ku maganye fimu na bisla ba ku ma sa ma to ma sa fla to ma ku ma sa ma to mo ska fa to bo ba to ma sa me nyi pile to wa me na nya because of nyiri daga nyi fna to ma fa ba to ira tiaba jaba fa lukama me linkan tab ma sini me na ta ga ko pa ka wani ta ka batin tawala wanda mandan manyaman ta fe me nyaba fulanya ku cho ha bakima bo bible pot Jesus jam ma se womyo ay nur woni jambor fuma yaba ta muna challenge nur woni jambor Matthew 20 nyaba an wajan ta watala Fran Matthew chapter 21 the Bible samala ala fa ba la masala Matthew chapter 20 verse 1 fuma yaba atachi pare let's take it by 15 fuma yaba te karda ko me na amma ta fa dog store ko bolla fanya nuru woni jambo man to store ta warto bizi nuru woni jambo to watala o betalira amen woni talingala wa ayare watal mu wuta beleli wa ya no baga ta wa yir so liban no awon store ga yo wadi ni bot yesu jam masala na wonna mun ke dilalo wa yir so liban no anyi ga panu no bakala na dan dana mo sunu wa kanya medila kala tombe baga bole tu makana o ne bi yir chang me na cha pamatam na turna wa ndo ma ngakpa de me na me tu 20 series
amen Amen. to on ne bi jan ta che ne wu na ni sa ana tar talamo te bala chem to ko manga na bambu yewe ban pin bu ye da so fa ko la to manga pa na gala ka tombi mais dan aka dan ko mina ka se bi to ma ka nya tutuna to te ka tuya on ne dan tanga pa mata mata ne tutuni yan wa de ba de me ba tuske fi de sir sama bela mo Yes. ay ba ne chenga pala to se ta no bala ji sa to fa ko dama ga gumo na ko dama po to ko man ta che ko na bambu tala to manga nya ba cha ba me yema ba ka tuina to ba kala na ka ba me zama an na damo do no to man ta bala la ngene sa aga gundu ko abene pa tutun ngala womde 51 ade kala 51 wi wa 51 bakan ba njang nka suk aye nyen dek ale ayale dila ale nlirnga mi ale tuni nurba de nurma de lirnga agam di atiba bala nyin ale so atinama adenyur alemi wanya palo tunwa mi le ko woyan Otumba so se kachala. tuwa fe wanya pilo tulo tunu ke bani jamu junane la atibala 20 series ajante bani jam tofa ko 20 series Bagala kwara janka bangmundu. bamundu wataba me 20 series wa badi wala bale badi me badi la palo kai we the kawi de zate badi le kan ma sa kan ma sa amen wajibu ka ba pa gala ba ba kan pa la amen Babu lo ma se. kama jon ma se ta te ma se me cha amen ba yi lawa sa ta tumba mu yewu de ma jan tumba mu ta de jan tunne bambu bambu Choko kuloko dema. ba ba jan na wala sudra pe se ba tunga ma ngala because ba ba jan kama Bakwa janka. so nga pa twende hospital so ga tele ba sudra puri ara de nyur anur ko nur pipa amen no na o kin pasala pasa tu mala o tumle no na o kin nur ma o kin le so wa to darga to nyo lingala ya no ma na de nyur mu amen ne bisidi no na la metene ya me na pa mi me na pa dani me tele tu de sese me metene ya mentene to su ba pa linga ya ma na jila Anya mala ya jila ma kan kalma pa mi tin ga ya no mata janta ba janyi sa ya pa no tuwa mi ne woni bisi ma fa jana jila kama so tu no ja de nyudu la no ma ja de nyudu bale ja denyuru dila le ba ja nyase ba tomuzu ya kama. Dila ba janka dan na salu. Fe jambang pilibuye. se kwa sa se nya wa nyinga ni ja to na won tu pas ma gala de nyudu no wa yana se kai na ga ban ni bo wundo ba wa de ja awale to wara we nuba gala wabra kan bo wondi na po. yes Wa chi ka wala kala wondo ko po bedila ko kan chi wala to dia tena wala. Fe ya nuba de gabul sa de ba ja sorry ba ja denyuru la le. yes Ba ja nyama se ba pa janka mala. jamban nok Ama bala jam. Ati be na de so se chala. yes Nuwa bi sorry. Nuwa be ale so wa lingala. yes Wala ya wa Paul linga ye ali dila. dila no Ale wanye. Waka ya Philip pasa dila. aya Wala fi sa ka mi wala fi chanka agreement le jam. yes Franje na te mo ba te fuka na wa. Te fi sia. to mesia Ate wa me sia. Wala so to o pati awa te fi suya ba puri. Wara po ka peto wa ka fi ligra. ka filigra Wala pete fe. aya Amen. se kwa sa se plan po de nyunu wat no nga da pon kaase awale mo so ware wa amela pon talira da fun so te metalinga amen bala pon jan fa baba sa manyi Ba jigsi. ma jigsi amen se ko ma te ni biang ma ni jan sa ko ma te ni biang ma ni ni jigsu wa mela jigsi da fun te jigsi ya Franje tankar zu to bola wa na be pata ma mala filin jamayo. Later, amen. Wa na be pata ma mala se filin jamayo. Ba wa me na mi amala jigsi do. Funya proverb ni bianga warsa to yo. One month ma. To ta mo bele ka sama challenge yela. Proverb 27. Proverb 27. Ana one month ma ka zuma pisi na yo po ka china na aswa. Proverb 27 verse 4. Verse 4. Uye ka warsa ti. Aso purum abie kama aling man kasi ala kasi tuma. Ale ga nyuri deka apora aganga kama Supuru abie kama ala kasu tuiba. Ale ga nyuri deka apara kama. Bale yo supuru man ba ko wat supuru deka abie kama la kasu supuru ka batin jembi supuru wala na supuru ka mele fele kala bi se da. So ba ka pule fo. Ba ka njafo no mu jose. Fele kala bi se da wana na kama la.
baga kwete de tira nota dessus aha dessus de tiara me kan te shi me boye so de ko amen amen so frère ya supuru ka wale nyo wadi atefe kompie te fe suya me da nya supuru ko nyi de ma nu no ponta chayo nu no ponta cha aha bisa understand yo an waga ya no pok oga ya do aya no do no ga ya no pok to no le no po anya to ja bisla that's the no de anya flat screen 45 aka 49 inches supuru mo TV bala ban sa sa o de zakai ja de papa de chane TV o de na mo payai supuru mo lo supuru mo la azai ton de juga bata kursa mala sa kwarta duka papa chandon na ta wo amma ba nyaw yoto mai we nyiri daga man biye ga ngada la ya nyiri daga biye ga la kana hey ha fuso no pense le pouton na TV o mo la ba ba ta TV o ga jare amma wada dinyiri fe kan minda baka bu anda akku fi bisamina wala nyangma ti fi ya we ka jeng ba sa tefo fi kan be ko kiri waja palla funa kama o ti fi vanta no me tata jam bisu ye pa wadno amen so nyiri daga apara kama agam supuru yo ni ndaba amba ay we supurum abie kama alemam akasu tuima alege nyiri daga apara agam kama nyiri daga apara kama nyiri ba kama ba te ye pubi awan le chere pour le chap awa ba ja yigde kama bishite na dia chap yes ama wa na bie da gba lefo awa na bie da gba lefo da po ko wa chenga ajwe tin da sanya jan kofu wa nyengma wa ka wa kofu yo wa gisko suku pete fenga tinga ya ba kasla ni mena jok maybe fele fo po le boro le su yonde le boro yes to kwa pu aussi yes wa nye jealousy wa nembe barba wala vaka ku to create problem de fele fe don tebe susu la wa nyengma Facebook de ma men anyala ta te ba biska na wana bu busa radio la fa me wana won franta phone a smartphone ba ka click it bor kama franya live abo Facebook fran click ya afdan set evangelist kwami ayam franyati abola jini ba anta Facebook la franyati abola jini fele wom na wana bola jini wa nyur de kan sa abie agamu ami abie gamu supuru kama ana wana kasu timala kama powerful yo ko para yo ko kambele tele la tangal misinga atetno wom tangal misanga ma mas yo matin gen la ya tele nasinga abie flanta buso de number telante suif ba wit fama safo pola tava nyuri de kanata dilati mina tama de ta yanka dina da wa no ton tama amen ka yesu no ton tama tama ka church ta ka church member ka ta nan yimpi ne de chimpasa sa because bible wo wuti kama tomti ama wa nan ka church opo ka pasa me anyana fi gen tontuna amen kisi na bema because yesu jam maso ba anu ta pisa no pisa ko a chen sabato kunyi be wa basa pin no kama anu no kama sa ngana anu ga diskunywa so ba ma sa kan nu ba ne chen abe abo pinula te saba wi te ba jangu hundo ko be da ka fana jangu ndo ko na woni nefu no ro chora kan wa ta yuri daga kan ndo ko da jana sa wonyan ne wa amen wa ta yuri daga akal ndo ko da jana sa na wo pusa da na sa wona wo tima chen masu tawa amen ko fana da yuri ka sa banja chen minla fam yesu fa ba chen minga amen te fana ba ku minla te telenya te karaku na sa proverbs chapter kuna magula nyinga proverbs chapter 14 verse 30 wa 14 verse 30 wa ma se ba dan ka ka filibona kula ma bisko wa kwene love tuanga wom 14 verse 30 kuma bisko wa kwene sabe 14 verse 30 asuyoni sunum abas atika nyika ata nyuyosa suyoni sunum abas atinyika ata nyuyosa alige nyuri deka alige nyuri anye asika nyutila alebo koba po dila hey amen what peyo ba pele kar wa ba ka wo mi chaya hey what pelo asu yon sunum wanta su yon toto wa su yon sununi ta su yon la ale basi ati wanyinka ata nyuyosa amen alige man pele won ma bisla alige nyuri nyeka wala de nyuri la anye asika nyutila alebo koba po dila frère de nyuri frère ta su yone sunum
Fe so no mo poda ayo. Ba sa fa Fe ta yo sa. Tamina. Fe ta yo para. Ni tila kan dam sa fo. Haya. Alga wale ta nyiri dekala. Anyiska ko ba po. To buti ba we kansala. Fen me po ba ka kansa. Aha. Ko ba po tuyo. Ko la fa ba tri Ala. Wala Ni sa atfinya. Awa de bor kama adenda ko ada pam. Ade burabe wa baka feze da buli tawala wa kasu no yone Wa kasu yon power. wa polinga po akanya wa kama gila tabira wa changwa wa kasema tanu ba winyi ni wa ya banja polite sa bentaja belje bibase wa kasenka yisika shiolo pola asiakala basu wangala bablo wale kasu no yone la su yone la atanyu yosa peace of mind Fini ka yokama ama fere ndenta nu mare melunuma da mira fere nganya wa fe sunu ka wei babula we fo po anye se ka kwa ba po tuela aha so fere ka ye nu mare menye fezuwa feza fa yuya kama ge wa ka po nda wa le nyefo fe de ya nye tuela da te fe de awa de a chak to kunyese awa lo po ba cha ba chen yaba ka wa we fe kan ta fo po wa chen yaba awa jaro po to kunyese awa po bo su sha jangundo ka wa we fe po cho zuko awa po da ra address pa ko nya fuka be fe mi derisi so te bas ne mare ma le fera babula we fera tan ne mare ma fe fa nye se ka ko ba po tuela to butu ba kansala babula lo we delante su yone ka planta su yone tamina ko basa tamina fo fanya fa ko fo dit fo pola bo wadi fa nyela zu amen ama tamina planta nyir de ka to pola kan chen dit fa nyisa fa nyela zu de ta tu yesa bul ko mina kanga nyawa ne kpanyo ngata dia kanga nyawa yala kana masadia fa yala kada awa yala kada nala ka ba su ya po ya ka te kaze bumbor mana zu ya yala ka nyir de kan bolani fa mu na dilla ba banuma an na chamala ka nyir de kan bolani fa su da pe no yala ka fa kanga po agi yo bumbor ma ayi po yala ka yi basa amen fa nyu su da pe no ne kpanya ngata ko ma timena ta za ta mia ta preke bul ko mena ne kpala ba nyanga ta judo ko ba nyata judo ya ta dia chaka ma ngata dia ka ma singata ni wona dini jana no dia ka singata amen sai nan di jana janga ma ka timena yeni po wana chen wata tulim ata jan yeni po wata jan kwa ma ka ni mena wana sai yeza ne wana ba gwadina po mena wana ba gwadina po mena me wanda wani do de me da maso war bo sana yanga po mewa me da maso war wadi ma pa nira me ba president na fa police yepi do yon de ko fa dio do ko me da ko mina be do su fa dio be ro me da ko mina fa dio so ye buna wo so do ko la mo ngane pa ya ba no sa amen ba na ro mo do ko mina ni bi ni si jaba to janti dal na be te plesa pelukul kamba fini biang mana wanjawa te la ga telephone calls ma ati fme alanta ware fe bisi anetia be wom ngala kama 020 61 24400 ngala kama fme wi se fe ba wu ma yore fme ta di fe bisla ta na bis wodi la ko ngana tanta se fe wi te nya mi ta ngana bo tin la tin fo adala na mara ba wu ma 020 61 24400 hello yana ma na yini yana ba ko wani kabe ya yo kata jam amen yes
see. No back. Go and see. Masal nyoko gelge tete tinumba awi awon pamna bisla wal dobra salla amen amen yo tanyi jiem tamanyi jiem amen 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 bye na woni afo fa ba wu ma fa meta di fa bisi gon tan bisi tan bisi ko kan tan ma ka fa nya warbo ko fa me bisi sa fa pola tama da nu bana 20 tan nya wanga na ko ba ta ma ka jambul ko po hello 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 masala pelinjang masala pelinjang wi tenaga teka watu amati kaya tenaga yang apanya mama kala zati banyak parnyande hello Junai lo wene asa fu yene fu wani ka be amen amen Babat barf Seba agar kali cuma teman gefelu nu peteba nu biga amen yes na woni afo Poko minute na win tap yo tanya fi jefen tinte bensuan yo na wen ni afo tasala yo ne mara mati na mati ta ga tamet kare pitchnige maka ne mara mati amen ame atrefume sunume ame tama puse tama karot ne wule titi fumene ba fuwe titi chat 0206124400 hello amen yo pachung ndo ya ba pachung ndo wa yo oh fine when near for anye jam wana wula fa ba wuma fa meta fo pola ja te
tika by animal one in and you think up a more one in 2017 16. Hello? 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 Tadi left it warm tamu. Amin. Amin. Yes. Yes, what is it? Abundant. Yes. Yo, tanya jam. Yo, ne pusa tete, ne pus. Ame, ne pusa tete na uma tache. Ame. Me ba uma dit fitala. Me pa gunde tete tamu na kamkala. Sa me ba ma tika mame penyat ne bis wala. Daka wi ngale chama na mas nga cheng bo wundi nga gela po. Ba gela bis ka ba gela kan bisi. Hello. Yeah. Hey. Yeah, uncle, soja man. Oh, soja. Yeah. Oh, yes. Oh, I'm married. Magat pa. Oh, baba. Kamare. Yes. Yes. Gumasa kama na wani hapo. Yo. No wese. Na wani ya timena. Aya. Kande. Tanya jam tesu tu wame amanja tanya fi jam pa ame. Yo wana wom bye tetamus ansa dia penata dila fu di makat fita fu bisi magunta wana pala wana ka timena na bisi nu yang kanu yen jiya hello yana na brother tawum ne ko woni tete tamu Amen. 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 Yo con Willy te estamos para Province. Yes.
Oh. No, tanya jam. Yes. Yes. Akuma tamu apa kama tanya jam. Yo, tanya jam. Na wani afo. Tanya jama nya tamu pasal kama na bisa wisi nge tamu tasa bisa mampa na wani afo. Amen. Ta pa jaga ma pume tanya la penya telakanya maka ko de yang kala tiang de mesin semazula maka tayale me ba mat ma ba wutna mbore kama amati. Hello. Love radio masala. Pada penyini dia mah basta wajah. Kawin se. Yo, tanya jam. Yo, nawan ni apa sebentar wan jam. Tanya wanda mamina jam asef mene tafu pala jala bamre ya bajana ke bamba jala. Nawan ni mina tanya Evangelist Kwame ayam talang imbo yang po te bo chuchuli ya ba te bo wiya ya ba. Jila master jam wiya kama alige tenen jan tamu tembanya ajang rido zu ya busy. Pastor Jacob Telekala because of teleka the new chala o ma chenga city church ma chen presby amata jangu chala belangata na chen te dimena te pa 20 te pa popole na ton te marka jan te ba Allah na wala su te ba jan tena na chuno ba yegun chala ka the new chaba ka e fizu aganwa ka e fita yang ganwa ka e fi sabla agamawa dimena ta mun chaka wala kon belanga a chenga be wala bisa wala mun chaka ma ndidi ma we sa ne te jan tunde kala se ne boye ne pola ka e fuga van cha ma ka met na nyeti ye ne poza ma se te sukopo community opo ana village opo poza masla ni nyeti kulala nyisa azam mas ka yin we fra nyeta banja chenninga wana gafunuwa wana chen kuta ma ka jate timina amen masal announcement na mari nyit mandiri bis mo nyi dane jam ti jigi pa ba ka wana ka ti je o wusni be wa patanyi wo yeni ata jam sane yaba kwa chaka ya bununa wo ka musumon call me to tempa banza bamba se yanga po to ayi fela nya wusu lala wa sala fe wala zone pa za kula no de zone pa za kula la nya wusu la fa ta kalka jini a jan tete te patwa na wala ma san da kan jamo san da ka yaba dai ta chenga church te tamar ka fela fa mate ana fa tawala fa birthday ana fa ta question fa birthday wut number de 0240 womi chap 0240 976246 te namba la te fa Matthew fa ta war fa business you fa ta question fa birthday ta yin bible po atanyi jimela te birthday te yente ze amata am te makata ni wi asafo wut number de 0240 976246 0240 976246 flan ponga flan ba jamba matika ma nuba yoda jamba matika mawnyina na wonniyawa jabu wala nyin kan wo we ya wadan jamba matima makama ente ma ba ja bisru dozu ma pompa ka baye no do nyime dan jan wo ente dan jan preaching war ko wala wadan yiri kama flan wo yiri ka bambu no a chen pare na ja bisu dan jan kisti yang apo waze tene kala ka kuya mo dan kisti de jeti bisu wa masa na dan se pa dina na wo mennia na amdla abe wote nyin para tene pa tangan pa tan jabu mina la na wonnia wa mina na wonnia bulku mina na wonnia wa mina wontla abo Jesus Christ yene po amen
awanya